Yo mga guys, ito na itsura niya guys kapag binalatan mo guys. So yun oh. Ito kapag may balat guys. Ayun, lupit talaga guys. Ayun, babalatan natin guys. Babalatan natin. Ayun. Magbabalat tayo ng dabong. Lupit. Magbabalat tayo. Yo. Makati lang siyang balatan guys. Lupit. Balat pa more. Magbabalat tayo ng dabo. Ayan, sobrang laki nito guys. Sulit na sulit talaga. May ulamin na tayo. May ulamin. Buhay. Bukit. Ayan, sobrang laki nito guys. Sulit na sulit. Lupit. Ayan, sobrang laki niya guys. Sulit na sulit talaga. Sarap nito, adobuhin mga guys. Ayun, adobo pa more. Pinaka the best na luto nito, adobo, ginataan. Ayun, sarap nitong gataan guys. Wow, delicious guys. Sarap nito guys. Wow, tapis talaga guys. Oh, yan. Ayan, ito na siya guys. Kapag nabalatan, lupit. Kunin natin to kasi mapait to guys. Tapis talaga guys. Meron pa isa guys. Ayun. Mamaya ulit guys ha. Ingat kayo, viewers.